إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار ومن أهل النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإن من اتقى الله جعل له من أمره يسرا، ومن اتقى الله كفر عنه سيئاته وأعظم أجرا، كما قال الله تعالى في القرآن العظيم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال أيضا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. عباد الله، قال الله تعالى في القرآن: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال أيضا: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والمنكر ويريد الشيطان أن يضلكم ضلالا بعيدا، ويريد الشيطان أن يضلكم ضلالا بعيدا. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ قال أيضا: إنه عدو مضل مبين، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، ولا يغرنكم بالله الغرور. ألم أهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. Toutes les louanges appartiennent au maître du trône sublime, le miséricordieux par essence et par excellence, le créateur des cieux et de la terre. Il n'a pas d'associé, il est unique. Et sa bénédiction et son salut soient sur le ciel des prophètes, notre prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Frères et sœurs en islam, c'est la meilleure parole à suivre est le livre d'Allah. La meilleure parole à suivre est le livre d'Allah. La meilleure des voies à suivre également est la voie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La pire des choses en matière de religion sont les innovations. Les innovations conduisent à l'égarement et l'égarement conduit au feu. Qu'Allah nous en préserve du feu. Frères et sœurs en islam, je m'exhorte et je vous exhorte également à craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah subhanahu wa ta'ala dans son Saint-Coran a plusieurs fois repris en parlant de sa crainte. Il nous dit que celui qui craint Allah, Allah va lui aménager une belle ici-bas dans l'au-delà. Il dit également que celui qui craint Allah, Allah va pardonner ses péchés, qu'Allah fasse que nous soyons de ceux qui les craignent. Allah lui fera entrer au paradis aux eaux derniers. Frères et sœurs en islam, parlant des pièges de Satan, la corruption d'Iblis, l'ennemi déclaré de l'homme,
Allah subhanahu wa ta'ala nous a même déclaré dans son Coran, il nous dit que innahu aduwwun mubillun mubin, que ça c'est donc que Satan, Iblis est votre ennemi déclaré. C'est-à-dire, l'être humain, son premier ennemi sur terre, c'est Iblis, qui embellit toutes choses à ses yeux. Il embellit quoi? Il embellit ce qui est faux pour lui et il le trouve vrai. qu'Allah nous en préserve. Et depuis la création d'Adam, Adam, avant qu'il ne descende sur terre, c'est Iblis qui l'a fait sortir du paradis pour le faire entrer sur terre. Et pourquoi? Parce qu'il a désobéi au Créateur, et le Créateur l'a puni en le faisant descendre sur terre. Donc Dieu nous informe dans le Saint-Coran que Shaitan, Iblis est votre ennemi. Prenez donc lui comme tel. C'est-à-dire, sachez que Iblis est votre ennemi, considérez lui également comme votre ennemi. Et Iblis, comme il est l'ennemi de l'homme, et c'est à l'origine l'homme et la création de l'homme qui a fait qu'il est devenu comme un habitant de l'enfer. Il a déclaré son inimité. Il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de lui laisser en vie jusqu'au jour dernier, et il va égarer les fils d'Adam. Donc, comme cette inimité est déclarée, Iblis va utiliser des pièges, et nul ne sera préservé de ces pièges que les croyants. Que ceux qui se fient au livre d'Allah, ceux qui se cramponnent à la sunna du prophète, c'est ces derniers seulement et qui seront préservés des pièges de Satan. Et les pièges de Satan sont énormes. Et Satan utilise chaque piège en fonction de l'individu. Quand la première pièce que Satan utilise, c'est le polythéisme. Le polythéisme qu'Iblis utilise premièrement. Et quand il utilise cette voie du polythéisme, c'est les plus grands ignorants. Ceux qui sont plus ignorants, Iblis utilise le polythéisme. Comme première pièce, il flatte l'individu, il lui dit d'adorer Allah. Et d'adorer Allah, et il aide dans cette adoration. Ce que tu veux, ça se réalise, et tu penses que tu suis Allah subhanahu wa ta'ala, et tu es déjà perdu. Donc la première pièce qu'Iblis utilise pour faire entrer ses partisans dans l'enfer, c'est le polythéisme, qu'Allah nous en préserve. Et la deuxième pièce, c'est quoi? C'est l'innovation. L'innovation, ça c'est ce que nous appelons les bid'a en matière de religion. Parce que Iblis, quand il rentre dans une communauté, et ces communautés sont des innovateurs, il n'y a plus de problème avec cette communauté. Parce que la personne qui fait des innovations, tout lui est permis. Donc, Iblis embellit tout ce qui ressemble à la sunna, et dit aux croyants que ceci aussi, c'est de la religion. Et la personne fait cela en disant que c'est de la religion. Et il croit qu'il sera préservé du feu, il sera récompensé en faisant ses actes. Alors que ces actes n'ont pas de fondement dans la religion. Mais Iblis le flatte en lui disant que ceci aussi fait partie de la religion, ceci aussi est une bonne chose, et ça conduira dans le paradis. Et cette personne vit dans cette situation, et il pense que pour lui, ceci peut lui conduire au paradis. Donc, ce comportement de l'individu le conduira dans l'enfer. Parce que dans cette religion, comme le dit le prophète alayhi salatu wassalam, man adasa fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa radun. Que celui qui invente ce qui est contraire à cette religion, lui sera retourné. Quand nous inventons quelque chose qui n'est pas de notre religion, ceci nous sera renvoyé. Et il ne sera jamais accepté. Parce que Allah n'accepte pas les innovations. Allah nous en préserve. Donc, l'innovation est la deuxième grande piège de Satan et qu'il utilise envers les croyants. Donc, toute personne doit savoir que dans cette religion-ci, nous devrons adorer Allah subhanahu wa ta'ala, suivre son prophète, et tout ce que nous devrons faire doit être en conformité avec ce que le prophète, alayhi salatu wassalam, nous a envoyé. Donc, la troisième piège de Satan, c'est quoi? C'est
le fait de suivre les passions, les désirs. Lorsque l'être humain suit ses passions, tout ce qu'il désire, tel que l'argent, tel que son pouvoir, tel que les femmes, tel que, ainsi de suite. Lorsque l'être humain suit ce qu'il désire, ses passions, jusqu'à un certain degré, ces passions vont le conduire dans le piège de Satan. Ça pourrait le conduire dans le piège de Satan. qu'Allah nous en préserve. Donc dans toutes choses, comme nous l'avons dit, ça doit rester au juste milieu. Que vous cherchez de l'argent, que vous cherchez le pouvoir, tout ce que vous recherchez dans cette vie ici-bas, et ça, lorsque cette recherche va entrer dans l'excès, en ce moment-là, la perdition commence. En ce moment-là, nous rentrerons en ce moment-là dans les pièges de Satan. Parce que Satan, il embellit la chose à telle enseigne que l'être humain, quand il regarde la chose, il les désire et il est prêt à tout et pour s'en procurer. Et ceci plaît à Satan. Qu'Allah nous en préserve. Frères et sœurs en islam, il y a également les grands péchés. Les grands péchés, lorsque le commet des mortels, toute personne, quand Shaitan, Iblis, veut lui parler des grands péchés, veut lui faire entrer dans les grands péchés, il embellit seulement la chose. Il rend la chose tellement intéressante, tellement jolie, que la personne s'intéresse. Et il y entre. Et quand il entre, il fait, et en ce moment son cœur noircit. Et lorsqu'il est dans ses péchés, il perdit dans ses péchés jusqu'à un certain moment, il ne peut plus s'en débarrasser. Maintenant, quant aux savants, parce que les gens sont de plusieurs catégories. Les personnes instruites, quand Iblis les rencontre, il est dit par exemple, il essaie d'embellir des bonnes actions pour qu'il fasse, lui il sait déjà que c'est interdit. Donc, Iblis laisse l'embellissement. Il lui parle de ses bonnes actions. Toi, tu as fait telle chose, telle chose, telle chose. Tu as étudié jusqu'à tel degré. Rien ne peut te faire perdre la récompense de tes péchés. Tout ce que tu as fait, Dieu ne te punira pas malgré ce que tu as fait ceci et cela. Et ce dernier se croit ainsi préservé, qu'il ne sera pas perdant. Et il entre dans les grands péchés. qu'Allah nous en préserve. Également, il y a l'orgueil. L'orgueil est une piège de Satan. C'est une piège de Satan parce que lorsque la personne est orgueilleuse, Satan est tellement ravi de cet orgueil. C'est comme une personne qui est orgueilleuse et il est capable de faire ce comment? Lorsque la personne est orgueilleuse, la personne en ce moment-là fait toutes choses sans penser à l'avenir. qu'Allah nous en préserve de l'orgueil. Frères et sœurs en islam, les pièges de Satan doivent être notre préoccupation. Ça doit être notre préoccupation et nuit. Nous devons penser à cela, que nous sommes des êtres humains, commun qui est Satan. Et lorsque nous pensons chaque jour à cela, comme Dieu nous dit dans le Coran, et que Satan est votre ennemi déclaré, il nous dit également que Satan est votre ennemi déclaré en disant par exemple que il veut créer l'inimité et la haine entre vous. Dieu nous dit dans le Saint-Coran, Innama yuridu shaytan an yuqi'a baynakumul adawa wal baghdha. Et ce verset-ci nous rappelle et que lorsque nous vivons en communauté, lorsque nous sommes dans nos familles respectives, nous devons savoir que tout ce qui se passe, Satan est au contrôle. Satan est au contrôle, Iblis est au contrôle. Comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala, il veut qu'il y ait l'inimité entre vous. Satan veut que, à chaque fois, lorsque vous êtes ensemble, vous vous détestez, vous vous critiquez. C'est la volonté d'Iblis. Puisque lorsque Iblis atteint ce degré, il a satisfait son désir. Lorsque les personnes sont ensemble, ils ne s'aiment pas. Ils se détestent. Ils peuvent en ce moment-là faire rien ensemble et progresser. qu'Allah nous en préserve. Wal baghdha, ainsi que la haine. Il veut également créer entre vous la haine. qu'Allah nous en préserve tous. qu'Allah nous guide tous
qu'Allah nous préserve des pièges de Satan ici-bas, et nous guide tous sur le droit chemin. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد إلما بيه زما الإهلام دما إلما نكاسيت وإنام يا يمري وإنام يصوب نينهم پتر بيغا سيكا من أبنامي إلما نكاسيت نبي يملما dar kodba to pula tilre ton tor sawatan dug sawa Muhammad alayhi salatu wassalam bam lam zakaram dab sahab sa da nebni sfagil hinna de ka bam no qadam da de bam tum ni siba bam no kin chod ni zuwa halen tegen tan di ndol brari lele ma bi zama al-ihlam dama winnam de ma la sheikh songot fam dabrunna qod winnam ti winnam songot fagil li ti dini ni su senna jo winnam bala winnam goma way jo yel al-qur'an pourra ne winnam biti yam sanjo winnam na ya fa zunub ramma yam hanjo winnam nan tin kesala arzan al-kiyam dare wala ci di win jetba wala qor win jera dede ma bi zama id bangde tira tawa shaytan beto shaytan yokre ni adam biga shaytan yimin dinga yabbe man be na adam biga yil wakati di piriya ba adam shaytan mana be ni adam biga ti bala bu yingla be ma bala shaytan yi sabab di adam bi ti adam biga yi sababu ti wennam gen shaytan ndira nam shika eta lebe boye bugum bige ya bi non ran wani kan don an bi non ran wani shaytan me laqam bah malakram ma ni na hingesi ya yil ma han yir boye en yir adam bige bala a shaytana wennam kanna ne adam bige wennam yela malakram ma sujudu li adam ma li sujudu alamin فسجدوا إلا إبليس أبا واستكبر أيتا أفاجل ما نسجود لنمتي إبليس أزعد من أوغا من ريل ينزع صوغا من أمها قلب يا آدم لا يهن كيسي بلا يا صبنين هنانا آدم لا يهن كيسي يا صبا وإنام لا يهن زعس ريل يا وغا من حلق بين إبليس حلق لا وغا من يدون فاسو من جوي la gus wo min o wadan jelen fo ya bedra fa ba gusi halqa wala iblis wala ma ton fajil ko rel wo min halqa iblis ta iblis kelen déclare be mo kan kan ne wenna ne be ni yaba adam an déclare be man adam ma be kan ma la ko to wennam kelen ba yeti yelen vimi ya kelen vimi yana kelen mana wana am min sa adam poran damma halin digin ta duni yiki udan yimi da ko wennam yele enibni si mehen nan po fo sura enibni si wennam po fo wala fona minim menibni si ho wan digin gadam ma wennam man shakla bum ni ngawa fo panan to bamni wennam mi yele wud lili enibni si tan poso ba ya gadam wennam yura tien en kere wennam gongo po wennam protection po en kebelwa ba man bala nan tilerne iblis yokra par contre ni ngawa bati kebe fa gili yebati poso iblis yokra rel bangar ba wili game iblis yokra atara bet katek tuturi eti bet ko fa geda zaman fo be wa digam be groupe ni ngete bet fo woni bet kan ka bet yaari waya bangada iblis tara bangal bet ko fo bangara fo ya bangada tar bangara fo bet ko ya turi fo me ya jitan yem tabala fo bet ora ka to bala fo ya bet ko bala fo na bala bangara sha fo ko yel fo da safa fo podam enen iblis an dan ne ngami bu tori ay ya ila tamala amanta ne wen amma la manta ne wen atum ga wen iblis premier charal ya wotini ken sab ye premier be la renna ha ye fo wili fo la marana la fahya ni la manta la yala la mand fo nongolenda la alik fo digam penane la manta ram fo nong bamba fo libre da boy fo libre la manta fa ban tout la manta ri en ke iblis yo rapport ata chebran dire fo ke perne iblis ya wotuli rel fo han kebe che en la manta rapport iblis tun bi ke war fo ne fo yel shebe pale gon fo gama hanga fo wada ti yilam tara ne ko nda bala je fo je halaka sha en bayne fo je halaka me en she
ye kale ben tare tun ba ye ba kale tin yi shir ba yi we ke kele bu yaran digi lumsi to bonde ton haram ba ha ye ngi bu ko she shem yim bale ben saran gi her yende de iblis tila pa man ni kan sa ba pon ren deuxième pierre iblis ken de kale nyokore alam bi shay boy ya yel pala winem dine po bilera ma yel shingir sa yela ya iblis be do iblis be do lawoto ne iblis hum be mi sa wan tuudi yede bam ya boy bam ya tawhid lamba bam pa ma la man tari fon ka ma la man tara fu mi iblis na ndigel be do ningi bala je min fu mi min ti la man tara ka samay ale na pale ngonne fo boy anna wala be do ningi bid'a la an be fo ma ane fo tuudi bala tourman nanti la fola la han chance tourman di le fo kale ya songai e de touri santé ya son o mika songi e wala iblis banda wala be tourma pour man touri pour le lieutenant le nyakal dak cinga de jimdu o ki yala pa jono fo tourna e de fon tourna ma fo tiendam ti jemde mika jembi tourni hen jemje e wala dinen to te fon tome ti tegen jemse wala tin tourma hasan yambayin mbe alqur'ana pour وتوما تومنا دي جيم بالقران بو وتوما تومنا دي جيم حديث من يدب يا عليه الصلاه والسلام يدي الى النسبه تدي مالغا علينا بل يتلغ علينا ابليس انت تعرفوا تكي بدا بو في يلسام وين في بدا بو دوم بدا بو نون بدا ابليس تون كالي بنفو ابليس باهو وسما ابليس باهو سبا نانجو نجي ني باتابيس رين ابليس ما كواما بيلي انت بامما yi bila ko wa ibli na kinga yele ibli na kinga men diga kinba bam dam man pokor ta mara ma ha obna kinbla nyor yam lewo basa la ibli na loboba ay fotin tun wende la fman wala la fotin yemen wende la fatun yel bil aramma ala kin ko nyor yam lewo yela tinyen tindi halafo mena man ton fagil ko mena man fagil son la shiral son lebe ya wotoli adam biga a iblis na leben talala me en kenga yele an kin sa nyora yam le poa iblis na kenga le ne yele e wo min iblis tire kin za fo wo min ko e de fo be wo min afwa fo jedam fo ya bel quoi ay fo jedami ti fo ya belri e ti bala bel ma tim ti fo ya bel la yimi nga halqa iblis nen ha wa tin ya belri la gadi la kenni e yigade mi ngen jeti bedel ma haya bedel to doninga o je ba gusi e sid ha wa pana sakshiri wala fu mimla ay fu mimi ay fu bayel dinam fu mi fagil amba iblis yelam ana khairu min khalaqtani min nar wa halaqtahu min tin daw don la iblis ken yel ay ti mama som min yilfu ana khairu min mam som la min yida adam خلقتني من نار نعم وين نانا مام نبوهم وخلقته من طين لا ناني نتان ibli yawlan de miyumti bugma yi tan e banga ni wen ko nyawla wotudo do yihem di comparaison kan mano tolo comparaison des origines e net fa nyi gala la yihem di kon compare e ti nyi gala di kon compare e yisha ma ti jehta nyi gala somol men yida e ti nyi man wana nyi yeti nyi somol men yida e la bangal ba yiri ti wala ton mimbe ton me zamana kale ti tonne yi se taba mimdi don yi la taba e ti riem ko e manam ti riem wat mi ko liba shida mamala miete bambuda ya songa yita e bawala miete dam ti bambuda ya bud ninga ya original ala bud ninga hankel lawa ti yo ya daktabdi ya esclave ya woto ti net fa jiqdamin net fa jiqdaminga yenda bwe nya wo mi la ton moy nouride e ton fabrique de en ningi ton siwapo e ton jedam ton ya ber halaqtani min nar wa halaqtahu min tin ya e bum ning halqa iblis so la don en yakara ton am bagons ton am ma jouri yel ba ma pour ton bo na zop ti bwe e ti ra kiri bi bwe ton am ma jouri yel kan ga pour mi gidem di ton tinki halqa bala ton na wajeta waket ninga ti ton fa el diem nam kwa e ton buda ya buji so ton buda ya wotu ton ya nimbeda ton ya woto ton ha ndiki el kanga ningi zutin se ay
wadin jetta menti yi kabe li lo ngapo wa li lo ngapo ton fa bude yemri yamba yende وين بين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم آية لود يعني المؤمن أما بام يم بيجي بام يبود يم فأصلحوا بين أخويكم يام يم بيجي بما أنا بما لغي مبيجي لم يبلغ له مبيجي نتابع يام بقول يم له مبيجي يام يم يرك يم له مبيجي يام هو زين شهدا يم يدم دي تون يجيد تون يوتو بمرام يوتو et net fa jisik da ming mbayende kel men tin yele arbam yawoto tibam yawoto bam yawoto bada hande jinne me mike me tiba ne ikembo wontire kila jinne me windam nabiyama alayhi salatu wasallam wakati le ni ya tenga shukhumde nabiyama alayhi salatu wasalam awan pugnyanga awan nabiyama alayhi salatu wasalam ning nabiyama nan dimne nan ila ar pugyang pakir arzaniye nabiyama yela poyanga pakin arzani la riem le nabiyama tul nan dim ne poyang wili ti poyang pakin arzani ti susane poyang hatta nyabe anya bala nabiyama alayhi salatu wasallam nan kalma alquran ayat yeti tun nan kin hebla arzana ti biya jendam la de parba bled parha nan kin arzana ko kimiya poyanga la wonnam nan kon fo yumpi da yumpiji de fo ya posada de talfin kin arzana yampay ren nabiyam alayhi salatu wasalam ala man da rakire le shirjugu yamba ne shirjugu la man rakire rakire ha nan man tie jinjugu ali log li lam min kay yaqdiri li lam to ba no min gutolo bari wakat wa kay yaqdiri agom da boya gom da shira wakat fagil wa gom shira nyenti ngen yeda da wad ni ngon sin yel ni ngbondi shira de fo min khadla dalili o go yeda dam da yawud la dalil min kabi ren yel bamba ren nam di ton bahe han bele ton goma wuso ay to toti luwi nyimi ngana poison na ton limon ton watin injim di ton non pawen nam yura tere pal ko ala ton kalane paw yel bayemre ton viva fikra nga fa watin ay bwe yel bam ton di kale shi ton shiwa de no aji yel bam watin pak ton tin yeda yamba hadisi ko wili yel ni ngam pak afon tin yeda ay yela fo yel fo yella la lenda rel ya wajib ne fagili ti ton me boyel somati soma pak ton o me nyi songo fo yelam na hawa ne ngome yembo yibu tawe gom kan la fo gom yel songo la fo rabasi fo yelam na shawo to hawa na yisi ele hawa na yisi ele yela me nganje ya boy fo gondar fa moy gom la fo gondar fa alon gom na sabra fa nyi la fo na yini dunia malekal mawt hawa gom ni su fe yibu so yifo no ra la fo na yini dunia man ahiru kalam لا إله إلا الله دخل الجنة وإن النبي صلى الله عليه وسلم يلمي هنا نيجا يولم كويه يا لا إله إلا الله ينكير أرضا وإن كده فاجل يولم كويه لا إله إلا الله وإن سونتون فاجل ترفيم نوين أم يورا تير وإن ما أم فاجل يقول وإن يقول ناس شيطان بيتا أن توصل يلم تيلا من تال لا شيطان بيدو لمي يلمي على شيطان بيدو يا بوين يا يلسين تبيد أرم ويجم يا شيطان بيدو ya bwen ya tun yo yam liyo setan bidro ya wo menga setan bid katense wona man ton fajil gudu wona fi qadina wala lubti fundu wona sonli la wala sonli lam allahumma aiz al islam wal muslimin allahumma aiz al islam wal muslimin wa azil al shirka wal mushrikin wal kufra wal kafirin اللهم دمر أعداءك أعداء الدين اللهم اجعل هذا المكان مكانا آمنا مطمئنا رخاء وسائر مكان الإسلام اللهم اجعل هذا البلد بلدنا بوركينا فاسو بلدا آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد الإسلام اللهم انصر من نصر كتابك وسنة نبيك وعبادك الموحدين اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا ذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة